Guys, so kita kembali dengan topical test untuk chapter 3. So first kita tengok dekat objective question. So first kali question 1. Molecule move down the concentration gradient with the help of carrier protein and channel protein and do not require energy. So what is the type of movement? So kita tengok bila dia kata do not require energy, maksudnya dia tergolong dalam passive transport. So masuk dalam passive transport pula dia ada 3. Kita ada simple diffusion, osmosis and facilitated diffusion. So osmosis hanya untuk molekul air. Simple diffusion pula dia meresap masuk terus tanpa bantuan, dan facilitated diffusion dengan bantuan. Kat sini dia kata dengan bantuan carrier protein dan channel protein. So dia adalah facilitated diffusion. Kalau untuk active transport pula dia kena ada energy. Okay, clear? Okay, soalan nombor 2. So what is the process that occurs when the red blood cell is immersed in the hypertonic solution? So bila kita letak dalam larutan yang hypertonic, ingat bila hypertonic dia tinggi solute, low water potential. So bila dia low water potential, air daripada dalam sel akan keluar. Bila keluar, apa jadi pada sel? Sel akan mula mengecut. Dan itu adalah process of crenation. So next, diagram shows the structure of plasma membrane. What is S and T? So S ni apa? So S ni adalah kita punya carrier protein. So kita tahu S kita punya carrier protein, kita boleh potong. So kita tinggal yang ni. So ini kepala ke ekor? So this is the head of hydrophilic yang suka air ataupun attracted to water. Next, which of the following is the reason why the movement of substances across the plasma membrane is important? So jawapan dia adalah, so exchange of respiratory gases penting ke tak? Penting untuk badan, betul, sebab kita guna plasma membrane. Next, removal of waste product from the body. For example is our CO2. Bila kita sedut oksigen, tu kat sini lah exchange of respiratory gases. Kita dah sedut oksigen, kita akan keluarkan kita punya carbon dioxide tu, kira kita punya waste product. And last kali is our obtaining raw material needed by the body. Raw material ni bukannya kita makan benda mentah, tapi kita punya sebatin-sebatin yang semula jadilah. Okay, next, nombor 5. What is the name of the model introduced by Singer and Nicholson? So Singer and Nicholson dia introduce model yang bermula dengan huruf F, M, M. M akhir ni adalah model, yang tengah adalah mosaic. So model, semua betul. Mosaic. Satu ni salah sebab dia tiba-tiba muzik entah datang daripada mana. So next, kita nak huruf F. F adalah fluid. Ingat lagi kenapa kita panggil dia fluid? Nanti kita tengok ada soalan dia. Jawapan dia C. No, strips of spinach is placed on 0.2 sucrose solution. After 1 hour, the cell volume and the shape remain constant. So which of the following explain this observation? Bila dia remain constant, maksudnya apa? Maksudnya air keluar daripada sel dengan air masuk ke dalam sel adalah sama. So sucrose solution are not allowed. Okay, kenapa pula not allowed? Salah. The cell shape is hypotonic. Kalau hypotonic, maksudnya apa jadi pada sel? Cell shape akan kecut, pun salah. So there is no net movement of water across the plasma membrane. Betul. Kenapa no net movement of water? Sebab air yang keluar sama dengan bilangan air yang masuk dalam. Okay, next, which of the following components of plasma membrane acts as a receptor molecule for hormone as such as insulin? So antara semua ni, yang mana dia bertugas sebagai reseptor? Reseptor kita adalah kita punya glycoprotein ataupun kadang-kadang kita punya glycolipid. Fungsi diorang sama. Apa benda diorang ni? Apabila satu molekul fosfolipid, ke atas dia terlekatnya satu karbon
carbohydrate chain. So itulah kita panggil glycolipid. Kalau glycoprotein pula, kat atas kita punya protein tu, ni contoh macam kita punya pore protein, kat atas tu tiba-tiba ada branches of the carbohydrate chain. So jawapan dia B. Which of the following is correct about partially permeable membrane? Partially permeable ataupun kita panggil juga semi-permeable. Bila semi-permeable, dia hanya membenarkan only allow specific particles to pass through and restrict the other to pass through. Maksudnya dia membenarkan sebahagian dan sebahagian lagi dia tak benarkan. Okay, diagram shows the method of preserving vegetable. Which of the following explain why vegetable can last longer? So, dia letak sayur ni kat dalam larutan garam. So, apa akan jadi? Okay, kita ingat balik. Dekat antara sayur dengan larutan garam, which one have a higher water potential? Yang mana satu mempunyai higher water potential yang paling tinggi? Compare antara dua ni, kita punya sayur lagi tinggi. Bila sayur tinggi water potential, dia akan meresap keluar masuk ke dalam larutan garam. Since ini adalah pergerakan air, so kita kata it is a process of osmosis. So the water will diffuse out of the vegetable tissue into the salt solution. Itulah sebab sayur kita boleh tahan lama. Contohnya macam kita buat kimchi. So next, why does salted fish remain preserved after a few months? Kenapa ikan masin masih elok selepas beberapa bulan? So sama juga kes dia, bila ikan masin tu kita akan buat apa? Kita akan letak salur dia dengan garam. So lepas tu apa jadi? Air kat dalam akan keluar daripada sel, menyebabkan sel dalam badan sel ikan tu kering. Bila sel tu dah kering, there is no growth of bakteria. Maksudnya bakteria tak boleh nak tumbuh dah dekat kawasan tu. Kenapa? Sebab kawasan tu dah tak jadi favorable to them. Next, diagram shows the condition of a cell. What happened to this cell? Okay, kita tengok First, saya terus potong hemolysis. Kenapa saya potong hemolysis? Sebab hemolysis ni hanya untuk sel darah merah ataupun RBC. Osmosis pula melibatkan cerita pasal air. So kita ada dua condition, sama ada plasmolysis ataupun deplasmolysis. So kita tengok keadaan sekarang ni. Sekarang cytoplasm ni mendekati dinding sel ataupun menjauhi. It move away from the cell wall. Dia menjauhi dinding sel. Bila dia menjauhi dinding sel, maksudnya air daripada dalam keluar daripada sel. Bila air keluar daripada sel, itu adalah proses plasmolysis. Deplasmolysis ni apa? Deplasmolysis ni apabila sel kita ni tadi, kita masukkan semula kat dalam larutan hypotonik. So, a strip of vegetable stem was immersed in 30% sodium chloride solution. Sodium chloride ni apa? Kita dah belajar dalam kimia. Sodium chloride adalah NaCl, which is our salt. So, which observation is true correct after 1 hour? So, kita letak vegetable stem kita selama dalam satu larutan garam selama 1 jam. So, apa akan jadi? So, ingat, dia akan ada dua lapisan. Lapisan kulit dengan lapisan kulit dan isi. So, since kita masukkan dalam larutan 30% larutan garam, impossible lah untuk stay macam ni. Kenapa? Sebab ini adalah dalam larutan isotonik. So, antara A, B dengan C. So, kita ingat balik. Air tu, dia banyak dekat kulit, dekat epidermis ataupun dekat isi dia. Mestilah dekat dia punya isi. So, bila kalau dekat dengan isi, air akan keluar atau masuk daripada dalam sel? Air akan keluar daripada sel. Bila air dah keluar daripada sel, apa jadi pada bahagian ni? Dia akan kecut. Okey, korang tengok. Kat sini, kulit dia lagi pendek daripada dia punya isi. So, maksudnya air masuk. Salah. Yang ni pun sama. Air masuk. Sebab isi dia mula membengkak. Kenapa isi dia membengkak? Sebab air banyak dalam tu sedangkan menolak dinding sel menyebabkan dia jadi bengkak. Okay, macam C ni pula, kenapa ini jawapan dia? Sebab tengok, bila air keluar daripada sel, dia akan kecut. Epidermis takkan berubah. So, which of the following processes is example of osmosis? Ingat, osmosis mesti melibatkan pergerakan
pergerakan air. So kalau pergerakan air, jawapan dia adalah D, the absorption of water in large intestine. Which of the following molecules can cross the phospholipid bilayer without the help of carrier protein? Maksudnya dia tak guna bantuan carrier protein. Glukos guna carrier protein ke? Guna. Amino acid guna carrier protein ke? Guna. Sodium ion guna carrier protein ke? Guna. Waktu bila? Waktu sodium, potasium, pam. So jawapan dia adalah karbohidrat. Kenapa karbohidrat boleh lepas masuk? Sebab first, saiz dia kecil. Next, which of the following, the figure shows a plant cell. Which of the following statement describe the condition of the plant cell? Kita tengok plant cell kita ni. So, plant cell kita ni, dia punya vacuole jadi besar. Bila vacuole dia besar, maksudnya air dia masuk. Air daripada luar akan masuk ke dalam vacuole. Sebab itulah vacuole dia jadi besar. So, apakah condition? State the following, describe the condition of the plant. So, kita tengok, cell sap is hypotonic. Kalau sel is hypotonic, air akan masuk atau air akan keluar? Air akan keluar. Salah. Solution is hypotonic. Betul ke? Ya. Sebab apa? Bila solution dia hypotonic, barulah air akan masuk. Plasmolysis ni pun sama juga bila air keluar. Same goes with flaccid. So, jawapan ni adalah B. 16. Diagram shows a amoeba in a pond water. Which of the following is the effect of structure Y when amoeba is placed in salt water? Y ni apa? Korang kena tahu dulu. Y ni apa? Y ni adalah kita punya contractile vacuole. Fungsi contractile vacuole dia regulate air. So apa akan jadi? So first answer dia kata burst and die. Dia akan burst and die ke? Tak. Sebab apa? Sebab kita letak dalam larutan garam. Bila kita letak dalam larutan garam, dia akan air daripada dalam sel akan keluar atau masuk? Air akan keluar. Sebab apa? Sebab water potential dekat dalam sel lebih tinggi daripada water potential dekat luar sel. So impossible lah dia akan burst and die. Macam mana nak jadi burst and die ni? Kita masukkan kita punya amoeba dekat dalam larutan air suling. Bila letak dalam air suling, there is only water there. Tak ada benda lain. Dalam tu hanya ada air je. So apa akan jadi? Air akan masuk. Menyebabkan dia akan kembang dan pecah. Burst. So, next. Stop contracting. Dia takkan stop contracting. Sebab apa? Sebab keadaan dia memang meminta dia untuk keep on contracting. Dia kena selalu contract. Dan the answer is contract at the fast rate. Kenapa dia akan jadi fast rate? Sebab air daripada dalam akan keluar. So contractile vacuole dia akan contract dengan sangat-sangat cepat untuk kawal air tu. So the answer is C. 17. Diagram shows a graph of a rate of contractile vacuole contraction. In an experiment, amoeba SP is placed in solution X with different concentration. Which concentration A, B, C or D of solution X is the same as the osmotic concentration of amoeba? Bila dia kata same maksudnya dia nak dalam larutan yang sama kepekatan. So maksudnya concentration dalam sel dengan luar sel kena sama. So, kita tengok kadar untuk A, kadar dia sangat tinggi. So dia bukan. B pun tinggi, C pun tinggi dan D dia punya kepekatan solution D ni dia tak ada ataupun kadar dia rendah, sangat rendah. So jawapan dia adalah D. Diagram shows an experiment to study osmosis. Osmosis is the study of water molecule involving the water molecule. What is the observation after 30 minutes? Selepas 30 minit apa jadi? So first kita tengok dia letak larutan garam pekat kat dalam kentang, kat dalam air suling. Ada 3 jalan So kita tengok dulu larutan garam dengan air dengan kentang. Siapa punya water potential lagi tinggi? Mestilah kentang. So bila kentang punya water potential lagi tinggi, kentang punya air akan meresap masuk dalam concentrated salt solution. Bila dah masuk, so kat sini water potential dia akan jadi rendah. Lepas tu kita tengok air suling pula. Air suling dengan kentang, siapa punya water potential lagi tinggi? Mestilah kita punya air suling. So bila kita ada air suling ni, air suling akan buat apa? Air suling akan meresap masuk ke dalam sel kentang. So menyebabkan air dalam petri dish ni menurun.
Okay, a housewife found out that leafy vegetable wilt after left for a few days. What is the best way to refresh the leafy vegetable? Ingat, bila dia wilt, bila dia dah layu, maksudnya air masuk ke keluar? Air keluar. So, macam mana nak dapatkan balik subuh dia segar? Kita masukkan ke dalam air biasa. Nak letak dalam salt water ke? Tak. Nak letak dalam peti ais? Tak. Nak letak dalam plastic bag? Kenapa? So, jawapan dia adalah A. Tapi sebenarnya kaedah paling tepat kalau korang nak segarkan balik korang punya daun yang dah layu, letak air kosong, letak air paip ke apa, and then korang masukkan sedikit ais batu. Untuk apa? Untuk maintain the coldness of the water. Next, the graph was obtained in an experiment carried out to investigate the effect of concentration of sucrose solution on the mass of potatoes. So, what is the concentration of the cell sap? Ingat, dia nak tahu apakah concentration of cell sap. So, dia punya, kalau kita nak cari benda ni, kita tengok apa maklumat yang dia bagi. Dia bagi change on mass. Bila dia bagi change in mass, untuk dapatkan, nak tahu concentration dia, dia mestilah sama concentration. Ataupun, bila dia dalam kes macam tu, ingat, no net movement of water. Maksudnya, pergerakan air dia berlaku tetapi dalam keadaan sifar, kosong. Tak ada air, air yang keluar sama dengan air yang masuk. Tak ada beza. So, jawapan dia adalah B, 0.4. Okay, itu saja untuk bahagian A. Kita tengok bahagian B pula. So, study the diagram below. State 3 general factors that determine the water molecule that can pass through the plasma membrane or not. So, apa yang menyebabkan sesuatu bahan tu boleh melepasi kita punya membrane plasma. Kita check balik. Kita ada 3 faktor iaitu molecule size, polarity dan ionic charge. So, ini dapat 1 markah, ini 1 markah, ini 1 markah, dapatlah 3 markah. Next, dia kata give one example of substance P and Q. Substance P adalah bahan yang boleh merentasi seterus ataupun melalui simple diffusion. Substance R pula boleh lalu masuk terus ni. Tapi kita kena tengok, okey, korang kena faham sama ada ini active ataupun active transport ataupun facilitated diffusion. Sebab apa? Sebab dua-dua guna carrier protein kita. So, memandangkan dia bergerak daripada kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah with higher concentration of substances to a lower concentration of substances, maksudnya dia adalah facilitated diffusion. So, apa yang boleh lepas adalah P, oxygen, carbon dioxide, vitamin A, D, E, K, lipid and water. Lipid ni including tu lah glycerol dengan fatty acid. So, untuk R pula dia boleh lepas adalah amino acid dan glucose. So, number 2, diagram shows a structure that can be found in a cell. What is the name given to the model? Senang. Nama dia apa? Dah bagi tahu tadi. Fluid mosaic model. Dia tanya pula B, kenapa kita panggil macam tu? Fluid, kenapa? Refers to the free movement of protein and phospholipid within the membrane. Ataupun kita boleh cakap juga, it is flexible and dynamic. Next, mosaic pula refers to the arrangement of different protein that embedded in the phospholipid bilayer. Okay, soalan seterusnya dia tanya apakah bahan-bahan tu. A adalah carrier protein, B adalah phospholipid head, C adalah kolesterol, D adalah channel ataupun pore protein. Okay, kenapa saya tak cakap phospholipid? Kan sama tu. Tak sama. Phospholipid adalah struktur berkepala dan berekor. Ini barulah phospholipid. Kalau ekor saja kita panggil dia, kalau dia label kat ekor saja kita panggil dia hydrophobic tail. Kalau dia tunjuk kat kepala saja kita tengah cakap pasal hydrophilic head. So, next question, name the type of transportation. So, macam mana kita nak tahu ni type of transportation apa? Kita tengok. Okay, cytoplasm, luar sel. Dekat luar sel ada 2, dekat dalam cytoplasm ada 6. So, barang ni, bahan ni meresap masuk atau meresap keluar daripada sel. Kita check balik. Dia meresap ke dalam sel. Tapi, dia 2 pergi 6. Maksudnya apa? Maksudnya dia melawan kecerunan. Against the concentration gradient. Bila dah against the concentration gradient, jawapan yang paling tepat adalah kita punya active transport. Kita tak boleh jawab facilitated diffusion. Sebab apa? Sebab dia bergerak daripada kawasan yang low concentration gradient to high concentration
gradient. Next, dia suruh terangkan apakah yang berlaku dekat 2. So, dekat 2 berlaku adalah the substances to be carried into the cytoplasm first bound to the carrier protein yang ni. And then, energy in the form of ATP uses to transport the substances across the membrane. Maksudnya, dia akan gunakan tenaga untuk membenarkan bahan tadi yang dah melekat tadi tu masuk ke dalam kita punya membrane. Okay, in which part of the plant does this type of transportation normally takes place and why this is important? Kat dalam pokok, kat mana yang biasa berlaku benda ni? Mestilah dekat kita punya root hair cell. Kenapa? Sebab dia nak absorb mineral ion daripada tanah untuk dihantar ke seluruh pokok. Next, diagram shows an experiment involving osmosis. Explain the meaning osmosis. Ingat, dia minta explain. Bila explain, biasa dapat 2 markah. Explain, terangkan kenapa, apa maksud osmosis. So, osmosis is a process of transportation of water molecules. 1 markah. Daripada apa? From high water potential to low water potential to a selective permeable membrane. So, dapatlah 2 markah. So next, what happen if the apparatus is left for 1 hour? Apa jadi kalau kita biarkan dia selama 3 jam? Terangkan. So apa akan jadi is air dalam whisking tube tadi akan mula naik dan tube akan menjadi lebih terjit. Kenapa? Sebab saturated sucrose solution has low water potential compared to the tap water. Dekat dalam ni, water potential dia lagi rendah daripada tap water menyebabkan air keluar, maksud saya air masuk ke dalam sel. Bila air dah masuk dalam sel, apa akan jadi? Air kat luar ni akan mula sikit, manakala air kat dalam ni akan jadi banyak. So the water molecule will enter the whisking tube through osmosis. Kalau korang cakap the water molecule will enter the whisking tube je, salah. Korang kena ada through osmosis, kena ada proses dia tu, proses apa? Okay, last section C. So, diagram shows the initial and the final stage of an experiment. Solution X and Y contain different concentration of sucrose. Maksudnya dekat dalam tube dengan luar tube, dia punya concentration of sucrose dia berbeza. Terangkan result eksperimen ni tadi. So, soalan ni 4 markah. So, first, the concentration of sucrose solution in X is lower than the concentration of sucrose in Y. 1 markah. Water enter whisking tube via osmosis. Water ni daripada mana? Daripada X tadi. So the whisking tube expand and become firm or turgid after 3 hours. 1 lagi markah. In the end of the experiment, the dynamic equilibrium is reached. Dapat 1 lagi markah. Markah terakhir kalau korang cakap when the concentration of sucrose bla 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 bla, yang bersesuaian lah dengan ayat dia. Yang ni macam saya cakap, where the concentration of sucrose solution in X is higher than during the initial stage and the concentration of sucrose in Y is less than during the initial stage, pun dapat 1 lagi markah. Yang ni wording dia korang boleh susun sendiri, as long as maksud sampai. Okay, next, compare and contrast between active and facilitated diffusion. Okay, bila dia kata compare and contrast, korang kena bagi similarities dan differences. Katakan contoh soalan ni 6 markah. Korang dah bagi 6 dah. 6 differences korang boleh senaraikan. Tapi korang tetap takkan dapat markah penuh. Sebab apa? Sebab korang tak jawab soalan which is disuruh compare and contrast. So kita tengok similarities. So both type of transport require transport protein to bind with the substances to be transported and both processes occurs in living cell. Ingat, bila similarities guna perkataan both. Tak perlulah korang ulang balik active diffusion and facilitated active transport and facilitated diffusion require transport protein. Tak payah buang masa, korang guna perkataan both sahaja. Next, kita punya differences pula ada banyak sikit. So ini korang boleh dapat 1 markah. Next, differences dia pula. Active transport uses energy while facilitated diffusion does not use energy. 1 markah. Active transport move molecule against the concentration while this one move down the concentration. Another point. Active transport involve carrier protein while facilitated diffusion involve carrier and pore protein or channel protein. Active transport will not reach equilibrium but the result in accumulation of removal of substances while facilitated diffusion occurs until the dynamic equilibrium is reached. Maksudnya dekat facilitated diffusion dia akan pastikan berlaku keseimbangan dynamic equilibrium.
So kiranya atas kalau 5, bawah pun kena dapat 5 juga. Untuk active transport tak perlu benda tu. Next, active transport can be inhibited by inhibitors while facilitated diffusion could not be inhibited. Pun dapat lagi 1 markah. Dapatlah 6. And okay, next question. Amin is experiencing diarrhea and vomiting due to food poisoning. The doctor has asked Amin to drink oral rehydration salt (ORS). Explain how ORS can help to reduce the effect of dehydration. Macam mana boleh kurangkan kesan dehydration. So first, ORS ni tadi dia ada apa? Dia ada water, dia ada sodium, dia ada potassium dan dia ada glucose. So korang bagi tahu apa yang dia ada boleh dapat 1 markah. Next, dia berfungsi untuk prevent dehydration. Fungsi dia bukannya untuk bagi kita stop cirit-birit, stop muntah. Tak. Bila kita muntah dan cirit-birit ni, biasanya kita akan keluarkan banyak benda. So, apa yang akan jadi? ORS ni berfungsi untuk maintain ataupun prevent kita daripada dehydrate. So, many substances are lost due to diarrhea and vomiting such as water and glucose. So, glucose in ORS enable the uptake of fluid salt efficiently. Kenapa pula? Dekat dalam intestine kita, glukos, sodium dengan potasium yang semua ni ada dalam ORS kita tu, okay, apa akan jadi? Dia akan meningkatkan concentration dekat dalam kita punya bloodstream. Bila concentration dalam bloodstream kita tinggi, apa akan jadi? Air yang nak dikeluarkan tu, dia akan meresap balik ke dalam salur darah kita. Sebab water potential dekat dalam bloodstream rendah, menyebabkan water from outside tu diffuse in through process of osmosis. So apa akan jadi lepas tu? Air-air tadi, all the water and the essential element akan digantikan, causing the body to be rehydrated back. So biasanya orang diarrhea ni dia akan hilang banyak air. Sebab apa? Sebab dia kerap ke tandas. So the loss of body fluid will exceed the intake of water will dehydrated the body. So ini adalah 11 markah kalau korang tulis. Ataupun bolehlah pilih buang salah satu. Okay, saya rasa itu saja untuk soalan test chapter 3. Next, kita akan start dengan syllabus chapter 4 pula, which is the chemical components dekat in our cell. So, anything boleh drop komen kat bawah. So, see you again. Bye.